Ako sab loaded po ko sa mga schedules nako. In fact, before going here, the Ormoc City Police Office called me for a seminar, pero naamang ko dire. Yung kung next time na lang, niya akong tingog nagharatat na kay the other week diri ko gikan. And I was thinking kung naabay naka-appeal ninyo sa atong seminar the previous week, naabay naka-appeal diri? Dito? Facilitator, sir. Facilitator. Okay. Well, hopefully we can deal with it. And this is another topic because we will talk about temperament. And we will have our evaluation. This is very important, all about temperament. Because temperament and personality are two different things. So kinahanglan mahibaluan na to. Magtiayon, nag-apo na lang, mag-question mo nganong mag-away pa. Unya, dili mo mag-away sa imong uyab. Away gani anang nanay apo. Unya, magbuwa gani ng nanay apo. Kana pa bang uyab? But the good thing is, love is sweeter second time around. I hope if you missed the topic last March 2, nagisgot ko that was in webinar to ma'am. Naka-posted na sa inyo sa Bipso. Nagisgot ko diha og the difference between love and infatuation, pero mas maayos na tong usamang lang gud to ka half day man lang to, mas maayos ng continuous days ba nga makaseminar kay may mga question and answer pa, may evaluation po dana. It does not mean asawa na nimo, true love na. Pwede love ang imong gibati, but true love is another thing. Yeah. Dili tungod kay imong gipakaslan, nagpinirmahay mo atubangan sa anyway, this is just an introductory. It has something to do with temperaments and personality. It does not mean na nagpirma ka sa marriage contract before the priest and pastors, true love na. Because if that is the rationale, kung maunay rationale ba nga pagpirma nimo true love na siya, then explain nganong daghan ang nagbulag karon nga nagpinirmahay na. So you cannot measure that. Wedding ring, you cannot measure kay pakitaan ta mo a dozen of husbands and wives nga bisan na wedding ring nagbinuang gyapon sa ilang kapartner. Morning, kung maminaw mo, busy mo diha, pero kamo na'y balansig, maminaw ba mong dili, at least, mauli kog Ormoc, bahalag maminaw mo, I'm paid. Diba? I'm paid. Actually, pastor ko sa Seventh-day Adventist, kauban ako sila engineer Vince, Maribel Niera, murag ubay-ubay po ding na adere. I am handling district pastor whole city sa Ormoc. And since nag-volunteer man ko sa PNP, that's why today ako'y nagdala sa mental health sa Philippine National Police sa whole city sa Ormoc, stress management and other universities, mga nayan sila invitation. So pag ingog biliran, taga Almeria Mangugo, my brother was working here before, Engineer Jeep Tidiasis. So mo na nga ning dawat ko diri. I was thinking nga kausa lang to, pero murag ikatulo na noon eh. Tapos nanapoy nag-approach nako ngadto kuno sa Biliran campus. So sige lang. It's my honor and privilege nga maka-share pod sa knowledge. Actually, wala man goy bright na to. Walay usa nga lamang sa usa. You may be doctor for something, but you are not a doctor for everything. Tigam ni gina ninyo. And since you are not a doctor of everything, the bottom line is, do not assume. Maubitaw na nga daghan yung alam nila magsyuta na sila, pero yung syuta nila hindi nila alam na assume ba? Makakita mo sa wall. Now I want you to interpret that. Unsa man na? Para sa inyo, unsa man na siya? Another cash prize, ma'am, kung kinsay dool-dool. Basta. Para sa imo, sir, unsa man na? Mga wati? Wati. Abstract, sir. Abstract. Laom-laom, ganun taga-emisyon, no? Abstract line nga? Line, sir, nga na
it shows that there are ups and crooked directions in your life. Okay, here's the thing. Do not interpret that, kana at least ang uban ba naghuna-huna ba? Do not interpret that based sa unsa sa inyong line sa study course. Interpret that as in life as a whole. It's either academic, it's either sa pinagdaanan nyo. Every time you will see that symbols unsa man na. Kalawom-lawom to kang ma'am eh. Really, sir, in short, you have your goals. Goal. Yeah, in life. But In life. the thing is, you cannot get through it directly, straight. Then you have Yes. your ups and downs and crooked ways. Okay kang ma'am? Okay kang ma'am? Okay po to kang sir. Bitok. Ayan. Sa imo, ma'am. Ito sa life support dito sa medicine. Life support. Ingon. So, unsa man na? What bitok? Life support kanang. So, life actually, life. Actually, once makakita mo na, that means life. Sir? It's a wave going to the right. It's a wave going to The right. the right. Aha. Siguro walon lang jud ko mo nang na. Ikaw, ma'am? Simple sir, for me, it's hardship. Hardship. One word. One word is enough. Ang life, there's always for bad chance. Aha. So murag magkalink-link mo ni ma'am. Napon to'y nag-hardship. Ma'am? Wave. It's a? Wave. Okay, wave, yeah. Ups and down. Anybody? Katong na mga heartbreaks, mga kusog kay mo answer na. Ma'am, unsa may mong una-una ni ma'am? Ma'am, uncertainties. Actually, first day in college was first subject nako psychology. That was the first question nga gi-question sa akong professor. Nagkurog ko ba kay what is first day sa college, layo ba akong gikan ko sa Almeria diretso dayon sa Bacolod. So nga akong natubag sa akong kadlok ko nga noodles nga akong natubag murag mas bintaha sa imo kay what man ang imo. Ang ako noodles. Pero gi-correct ba ya po ni sir? Why wrong? Napay lain? Same paths or different experiences? Same Path. different experiences. Pare-pareha sa porma pero lain-lain sa mga experience. Laom-laom kay ng mga huna-huna ba? Pero dili po na to underestimate tong hardship ug bitok. Laom po noy. Mas laom na nganong nakasulti sa bitok. Sayon ra na. That's why do not underestimate simple word. Kay bisan na lang ko no, they know that a song says maski wala pa gani istorya lawom na nagdoot ka na bitang gingog. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Di ba? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Sa sumpay? Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata makikita ang ating damdamin. Sa to pa, mata lang na sir ha? Wala na'y language, wala na'y word. But there's a lot of things behind sa usa ka pagtanaw. Mao bitaw nga sa police, I'm working with the police officer. Mao bitaw sa police, pwede ka kasuhan sa imong tinanawan nga suspicious lang. Sa imong tinanawan nga murag gitanaw lang kag ulitaw, nya murag natunaw, tinanawan lang na. So there's something. Here's the thing para makapadayon ta. Ang inyong interpretation nabase gyud na dili lamang sa inyong experience and sa inyong knowledge nga naabot kay siyempre those who are engineers will explain this symbol sa engineer nga paagi, those who are linked with psychology and other things, and those who are linked with duwa sa gamay pa bitok-bitok or unsa, and those who are linked with mga sakit sa kasing-kasing. So mao gud na yung masulti nila hardship, di ba? So, there's no right and there is no wrong. Actually, how you interpret it, nagpakita na sa imo nga personalidad,
ug labaw sa tanan sa imong temperament. That's why welcome sa atong seminar, Understanding the 4 Types of Temperament. How important is it? Unsa man ni ka importante? I-define na to niya. Unsa ning temperament, unsa pud ni siyang personality. Kay kun ang imong temperament o ang imong personalidad will not be put in the right direction, magka-problema gyud ta. Sultian ta ma. This is honest to goodness. I've been dealing with people and working with people. Halos whole region. Actually, ang inyong city provincial director gari is Colonel Serrano. Ang inyong admin, Lieutenant Colonel Baliton. Ang inyong operation, Lieutenant Colonel Machete. Under na nako tanan sa akong coaching when they were still in Ormoc, na-assign sila dire. Mga dagko nagranggo. So, been working with that. Now, here's the thing. Ang tao, dili magkaaway, dili magkasanggi because of their education. Nga, doktor siya, ang usa dili, na siya huna-huna nga maayo niya, dili siya kauyon sa usa, magbangga ilang mga idea, magguba ang ilang system, it's not that. I don't believe. Because we respect others' education and experience. Only that. Commonly, we don't understand others' personality and temperament. Mauna nga ang bisan ng asawag bana, magbangga. Do you think nagbangga mo kay wa kaganahi? Imo pang giminyuan. Nagbangga mo tungod kay you cannot get along with others. Nagets? Not because you don't like each other. Inyo gud nang giminyuan. Di ba? Kanang mga bana nga di naganahan sa inyo kay nanambok na mo humag anak nga sa una makuptan pa nila karon bilbil na lang. Ay yung huna-huna way gusto inyong bana, gusto gyapon. Inyo ra gud ng personalidad nga nung inyong bana dili na pud ganahan. So let us try to understand step by step. Kay ang nindot ani, once we can understand personality and temperament, how to deal with each other, mas nindot ang dagan sa career. Mas nindot ang dagan how you deal with your co-workers, with your boss, and with your colleagues. And if that's the case, mas mahimo nga mag-progress ang usa ka institution. Not only that, bisan sa pamilya. Because no matter how hard you work for your institution, guba ang inyong pamilya, dili maayo imong pakigdugtong. There are many educators, maayo kay sa eskwelahan. Pero pag abot sa pamilya, layo pa, ambot lang. Dili na maingog, dili tinuod. Because I've been counseling a lot of couples inani nga mga bagay. Bago lang recently nagtambagan ni kog high rank official sa police. Giduol gud ko niya dito sa kilid sa church niya, nagpahungaw siya siyang ibati towards sa iyang asawa. So, dili na madalag karir. So, that's why, first and foremost, mangutana ko, why are you working? For the family. Exactly. Bisan sa mga pulis, why you are working? Digog ko mo to nga, I'm working for the Philippines. Do you think? Kanang honest to goodness ba? Do you think ang police officer, they are working for the Philippines? If they are working for the Philippines, then dapat masunod ng national anthem. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Nganong pagpaka-paka, manago man. The point is, police officer ka or dili, so long that you are working because you are thinking that you have family. Good? But why compromise your family because of your work? True. If that's the only reason why you are working. Thank you, sir. Wala gyud overtime. That's why, if ako I don't know kung mubalik pa ba ko or dili sa business schedule, that's why maghangyo ko ninyo. Take all the opportunity to listen. Why? Because the only thing why I accepted this invitation, because of your promotion. You talk, we listen. Bipso. Limang gana. Yeah. I don't know, gusto ko mag-open ng account sa Metrobank, taas kayong linya, sige kong tanaw-tanaw, nagkaon mo kong Mintos. So, na-bright kong kadiyot, magka-bright man ni Mintos, the fresh maker. So, tanaw ko sa Metrobank, dol ko, ma'am, sir,
Tanaw naglinya. Ko ano, nalang ko inquiry. Ma'am, sir? Yes, sir. Is it true that this bank You're in good hands. I'm in good hands? Yes, sir. Sir, I'm running out of time. Gusto ko mag-open ng account. Am I in good hands? Basta dugay ka tingog, oy. Sugin lang tamos tinood. Na priority ko pero sinikrito ba? Pag doon lang po na ko video man ang ako. Ang akong usa ka Metro Bank sa akong savings. Pag abong dito ko, sir na ko'y problema unsa man? Tinuod ba na or existing pa ba na? Sa what? Sir? You find ways? Mo find ways gina. Mangutang ka, mo find ways na siya. Pero pagbayad, ikaw na find ways. Ha? Daghan promotion. But, kung maminaw mo, hopefully, I talk, you listen. Di lang ako. May time nga kamo po'y musulti. It does not mean ako'y nag-lecture dere. Mas maayo ko sa inyo, no? Nalay punto nga, nakalamang ko ana nga punto, but it does not mean lamang ko ninyo tanan. Remember that. Even a habal-habal driver makalamang sa inyo. One way or another. So that's why we need to understand, we need to respect people by virtue nga inana sila. Kay bisan pag unsa inyong himuon, bisan pag tag-as mo edukasyon, remember kanang inyong gikaon tinanom na sa mga taong walay edukasyon. Kanang mga salad-salad ninyong nag-enjoy mo, hinumdumi dunay mga tao nga nagkabuslot-buslot ang purol nagtanom ana. So they need and they deserve respect. Kay akong asawa, you know, my wife, ma'am, she's also academician. She's working in VSU Isabel, siya head sa Industrial Engineering Department. Ingon siya, dad, ang intelligence dad dili nang nausa lang ka area. And I do believe, even meski dili ka maayo sa academ, pero maayo ka mo paint, that is still intelligence. Ngano man, kanang inyong pagka-doktor, madala dahil na pagtapad-tapad din mo sa inyong asawa pagkagabi. Ha? Kanang tinudan na ba? We are married couples ba? Di ba? Madala din na kanang imong maayo pagka-piano-piano, maayo ka mo piano, madala din na. O maglambing-lambing naman sa imong asawa. Di oy. Mas mapuslan diha ang maayo kay mudaro. Kanang mamutanom og kuan, mananom og kapayas, mas mapuslan na. Nga kamo na lang interpret ana. So, let's go. Basin mawala pa ta sa topic. Understanding the 4 types of temperament. Sir, nabatay other microphone? Natay usa ka extra mic? Pila man ang dalaga dire or a single? Please raise your hands. Single? Single. In a relationship, pero dili complicated. Natayo sa ka-mic? Sige. So, here's the thing. Na mga time nga kamoy akong pabasahon, usa. So, para at least mabuhi ang dugo. Ma'am, can you read this first slide? Now, let us define what is temperament according sa Encyclopedia Britannica. Okay na, ma'am. So, temperament in psychology, an aspect of personality concerned with emotional dispositions and reactions and their speed and intensity. The term often is used to refer to the prevailing or mood pattern of a person. So, in other words, ang temperament is mood pattern of a person. So, kanang mood pattern ba? Changeable ba na siya? Hindi lang sa ako motubag. Basta at least mo na yung tinubagan, no? O sa'yo, matingala na lang ka ng imong boyfriend, maglibog ba? Kaya, nindot imong mood karon, taod-taod. Okay lang mag-change ang mood, basta di lang bipolar mode. Bipolar mode, remember? Ato nang istoryahan o niya. Bipolar mode is one of a major types of mental disorder according to World Health Organization. How do they describe bipolar mode? Both extreme from so much happiness onya instantly to ana pug kaskalit pud nga instant sadness. Anyway, I will not deal with that for now kay naman tay topic ana onya ma'am, ma-explain na to para di anyway, thank you for kanang inquiring. Basta man ang mood swing. Basin ma-misinterpret nga kini mga babae nga reglahon usahay narbay mood swing.
Dili pa na ba? Okay ra na. Ang bipolar mode is another mood swing siya ang bipolar mode, but it is both extreme siya. Matinga ka ba nga grabe nga usa ka bagay nga dili nga ikasuko, masuko so di nimo masabtan sa man. Unya isa ka bagay nga dili nga ikatawa, magsigig bakhak. So murag daot ba? Murag daot nga murag okay. But remember that serious na why? That is one kind of types of major mental disorder. Kaya itong hibaluan sa mental disorder, kanang magdagandagan nga maghubo. But usa lang na siya ka-ench. Mostly sa mga mental disorder na sa mga saktong trabaho just like this. So, ato nang tigamnan niya. Kanang mamaminaw signal. Tanan. Kay tanawa. Namoy bana. Di man siguro mo nagbuang siguro. Namoy bana pero tigam nini. Nganong there will be times or there are moments sa imong kasuko nganong makaingon man kasing banag buang dili imong banag yun. Buang yun. Dili. Pero nganong kadamo man ta commonly mabatian man nato sa mga kanto-kanto nga imong gisultian og sige lang ma'am, balos ta kay God man eh. Oh, kay og lisod man pod balos-balos ra ta sir. Oo. Atong baloson ta imong bitok. Sa okay, again, temperament can certainly take on different appearance. By the way, please be serious with this kay naatay evaluation. If dili ninyo mabatian ang atong mga presentation, maglisod ta og himo sa tong self-evaluation. Importante ni. Kay kung wala tay self-evaluation, sultian ta mo ha. Human as we are, puro good okay ta. Bikin sa may magsulti ninyo nga bati kasagaran gyud nato, pabor gyud ta sa tong kaugalingon. See? So, unsa may itong himuon nga mas ma-evaluate atong kaugalingon? Magkuha gyud tag measure, magkuha gyud tag instrument. Other than that, kamo suito naman mga doktor ang uban sa inyo. Gawas ana do na gyud mo yung mga references. Buti pasabot, pwede ka maka-honestly evaluate yourself. Pero mas ma-detail pa gyud kung naay uban tao other than yourself will evaluate you. Pero we will not go to that point kay taas na nga panahon. Ang akong gipangayo diri is honesty. Buti pasabot, evaluate yourself based sa imo jong gibati. So at least by that point, nanatay gamay nga we will have a window of ourselves. Dili na ta mo kuha paglain tao kay lisod ang makuha nimo ug katong nagdumot nimo impas ka sa evaluation. Okay, so tanan na ta, a temperament can certainly take on different appearance. However, depending on age, living condition, changes in life and various situation, the temperament does not change. Temperament does not change, but one may notice new behavior because circumstances have changed. Ang imong temperamento dili siya ma-change, pero makakita ka sa behavior change based pod sa environmental change. Okay? Now, mangutanan ko. Above all kining God, gender. Wa man goylain bottom line ani, ang Dios man gyud naghimo nato, di ba? Nga I do believe nga isa appeal sa mga filosofiya ni ini nga universidad, you cannot take out God from it. Because whether how bright we are, if God is out of the scene, we are definitely nothing. Can you create something out from nothing? Now, here's the thing. The most important information to remember, temperaments are transformed when you include God in the equation. So, unsa tong gisulti gani na sa research? Temperament, dili siya ma-change. But if you will include God in the equation, temperament change. Imposible na, Pastor, sa tao. Bisan asa ta magdebate, pwede na sa science, imposible. But there is no impossibility with God. That's why kana mga bana nato nga dili na gyud mautro ang batasan, ginaludhan man gani nato. Ginoo, ikaw na'y bahala sa kong bana. Di na gyud matabang. Ang sakit sa iro, perti na yung grabiha. So ato i-define what is personality and temperaments. Ang sige nga, temperament refers to behavioral style, the how of behavior. Take note, the how of behavior. Personality describe what a person does or why they do things.
long recognized as different. Researchers have investigated connections between the biological aspect of behaviors seen in temperament versus personality structure and development. Both ipasabot, temperament, how you react to the world. Ano na lang kasayon? What is temperament? Temperament is how you react to the world. Both ipasabot, kung bulagan kasi mong uyab, kaya na ay nakita niyang lain, how you will react to it, that is your temperament. Kung ipabarang nimo, mo na imong temperamento, pero nimong sukua. Kung ipang post nimo sa Facebook, ang inyong mga, kung imong yaw-yawan yun what, daghag edukado, wa nagkadimao. Ang Facebook, gihimo nilang plataporma, pabuhagayan sa ilang gibati, hala, pandao, tugtao, nya, og sawayon, magbuot mo, ako ning wall. Well, that's true. But remember, what you are posting in the Facebook, in your wall, will represent and will reflect who you are in the world. The world is reading. Bisan pag nasuko ka sa isa ka tao, the way how you reacted to it defines who you are. Nga naman, single pa ka, ma'am, no? Kini. Ma'am, magbitang imong uyab, or bisan ba na gani, bisan asawa. Di gyud na nimo control, ma'am. Bisan kung saon pa nimo. Di na, how the world treats you, dili na nimo control. Bisan pag unsaon nimo pagmayo, but how you reacted to it, kana mo i-control nimo. Libakon ka, control din na nimo. Bisan pag unsaon nimo, naagay mo libak nimo, you cannot control about it. Pero kanang imong i-confront, imong kasuhan, imong singgitan, kana mao nay control nimo. And do not control things you cannot control, mabuang kana. Limang kanang nang libak imong subay-subayon kinsa. Nahuman na lang usa ka buwan sig subay-subay sa istorya. Kadi ginamada. Ning abot nimong subay-subay, nakuha nimo, lahi na pong ninggimaw ng istorya to. Pastilan. Pero how you will deal with it, control nimo. So again, atong sultian nga ang personality, ang temperament unsa kuno, how you react to the world. Unsa ang siyensya sa science, temperament is fixed. Pero ano ang sa side sa Ginoo? If you will put God in the equation, your temperament change. And I can testify that. Kamo, di man siguro mo blind ano. I've been doing a lot of things sa prisuhan. Sultian ta mo, rape, tanan nga klase sa mga crimes. Ako na nang natanawan na sudungan nga musulod ko sa prisuhan. Pero ako po na witnessan a dozen times how people changes. See? So, unsa man na sila? Dili na sila product sa changes. How they reacted to the world sa una nga nay masuko sa ilang duslakon, ilang tigbason na priso tungod sa murder. Pero karon bisan pagtamay-tamayon, how they reacted? Brad, God bless you, Brad. So how they respond to the world, that is temperament. Nganong nabaguman? Because God can change. Ato lang siyang masangpit and we will know that there is God. Kung lisod na gyud, subidaho na ang sitwasyon. Tanawa, logic ha. Kanang masakit mo ngat ang tambal medical. Kanang matambalan pag medical ba? Manangpit mo Ginoo. Pero tanawa kanang sakit sa member sa family nga kinahanglan na mo mutawag og ambulance. Diha, oh my God! Oh my God! Magsige pa mo, my God, my God. Pero sa dihang gisipon gilabad mo ulo, wag yung ko kabatig, my God. Tanawa ra gyud. Ato ba tinod? Question. Gihimo ba natong kingkoy ang Ginoo? Definitely. We are making God a funny one. Remember, dili lang ko health lecturer. Dili lang ko health advocate. Dili lang po ko sa mga PNP nagtrabaho. I am also a pastor. And I know that. Pastor, kung mabuhi lang si tabangi ko gampo, pastor nyo. Tanawar, God, ugwa na ingon ana, diha pa magpaampo-ampo nga. Bantay bitaw sa ligon pagtuhod. Bisag birthday, wag og kahinumdum og pastor. Kamo, nakahinumdum og pare sa inyong birthday. Pero kanang bendisyon alas pare, imay ko, wag og pare. Dati nood mo po na siya ba? Maninunod ba ka, pastor?
Ug tanay lang gyud tagbakos, basta kanang ug maigo gani sabot lang ta. Ug maigo gani, utong way tan-away ka na nga na ba? Mao man ay makabisto. Mao na yung makabisto ka na. Ay, by the way, basin, mga ila kog dispensa, ha? Siguro sa mga uban lecture, lahi, ako magod, when I will conduct lecture, I treat you as my family members. And this is a good way pod. Nga naman, importante dire, what we can learn. Bahala na lang ugwa ko ma-appeal sa inyong sakto nga protocol, the way how a lecturer should act. Forget that mga bureaucracy unsa diha. Let us learn. And I want you to learn in my own style. Ha? Lisod man ang imong uyab karon, imong handumon tong past, di na po